नदिया के पलाशीपाड़ा केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रुकबानुर रहमान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को पार्टी के झंडे और बैनर लेकर तृणमूल कांग्रेस के एक वर्ग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दिन उम्मीदवार के रूप में भूमि पुत्र चाहिए की मांग उठाते हुए पलाशीपाड़ा बेटाई रोड पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थकों का दावा है कि पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार रुकबानुर रहमान उन्हें पसंद नहीं है। उनका आरोप है कि वो एक बाहरी यानी प्रवासी उम्मीदवार हैं। लंबे समय तक चले इस अवरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाया। प्रदर्शनकारी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया को बताया कि वे पलाशीपाड़ा विधानसभा के विशिष्ट समाज सेवी अनूप राय को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी मांग है कि तुरंत उम्मीदवार बदला जाए। काफी देर तक चले अवरोध के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य किया। गौरतलब है कि इस केंद्र से पिछली बार मानिक भट्टाचार्य विजयी हुए थे। नियुक्ति घोटाले के मामले में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि इस बार उन्हें पलाशीपाड़ा विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया है। यहां चापड़ा के पूर्व विधायक रुकबानुर रहमान को उम्मीदवार बनाया गया है। रुकबानुर रहमान पहले चापड़ा से विधायक रह चुके हैं, जबकि इस बार चापड़ा से जेबिर शेख को टिकट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समाज सेवी अनूप राय पलाशीपाड़ा विधानसभा के भूमि पुत्र हैं और उनका घर चादेर घाट इलाके में है। उनके द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्था दृष्टिकोण के माध्यम से कई जरूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता मिली है। अनूप राय का दावा है कि उनकी संस्था के जरिए अब तक 33,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र वितरण से लेकर विभिन्न मानवीय कार्यों में वो हमेशा आगे रहते हैं। हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच वो समान रूप से लोकप्रिय हैं। धर्म, जाति या राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर वो केवल लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील, शिक्षित, सभ्य और साफ छवि वाले समाज सेवी आज के समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं। नदिया के पलाशीपाड़ा से समीरन विश्वास की रिपोर्ट, स्टिंग न्यूज। আমরা বহিরাগত প্রার্থীকে আমরা চাচ্ছি না। আমরা পলাশপাড়া কেন্দ্রে আমাদের ভূমিপুত্র সমাজসেবী অনুপ রায়কে চাই। বর্তমানে আমাদের যে প্রার্থী, বহিরাগত প্রার্থী আমার দরকার নেই। মেন আমরা চাই যে আমাদের কাছে কেউ বা চেনাশোনা লোক যারা প্রার্থী থাকুক, যে সময়ে বিপদ আপদ আমরা পাশে পাবো। অনুপ রায় আমাদের এলাকার প্রার্থী দিয়েছে রুকমানুর রহমান সাহেবকে। আমাদের পছন্দ নেই, কারণ উনি বহিরাগত। আমরা এলাকার লোক চাই। হ্যাঁ, বহিরাগত কোনো প্রার্থী আমরা চাই না, কারণ তার কাছে আমরা তাকে পাবও না, কোনোদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে। ভূমিপুত্র হিসাবে আমাদের যে বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুপ রায়কে আমরা চাচ্ছি। আমরা বহিরাগত চাই না, আমাদের ঘরের ছেলে, আমাদের গ্রামের মানুষকেই আমাদের দরকার। কেন মানুষ বাইরে মানুষ কেন? কারণ বাইরের মানুষ হলে কি আমাদের তো ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে। আমরা তো তাকে পাবো না কোনো সময়। আমাদের কোনো কাজ হলে আমরা তার কাছে যেতে পারবো না, না তার সাথে কোনো যোগাযোগ রাখতে পারবো না, তাদের সাথে আমাদের কোনো লেনদেন থাকবে না। কিন্তু আমাদের যদি গ্রামের ছেলে, আমাদের মানুষ যাদের আমরা চিনি জানি, আমাদের কাছে থাকে, তাদের কাছে গেলে তো আমরা সাহায্যটা পাবো। আমরা তাদের সামনে যেতে পারবো, তাদের সাথে কথা বলতে পারবো। এমনকি অনুপ রায়কে আমরা সবসময় দেখি, আর আমাদের এত ভালোবাসে, আর মানুষ ভালোবাসা যাদের কাছে পাবে তাদেরও তো চাইবে। তো আমরা অনুপ রায়কে ছাড়া আর কাউকে চাই না, বাইরে আমরা কাউকে চাই না। দেখুন, এই যে অবরোধ করেছে সেটা আমি তার বিরুদ্ধে, বিকজ আমি একজন তৃণমূলের একজন নিচু স্তরের কর্মী হিসাবে হয়তো আমি ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ, সামাজিক কাজ করতে করতে মনে হয়েছে আমার একটা বৃহত্তর পরিসর দরকার। তাই হয়তো ভেবেছিলাম হয়তো কোনো রকম বৃহত্তর পরিসর পাবো, পাইনি। তার জন্য কোনো রকম কিছু নেই। আমার কমিটমেন্ট ছিল মানুষের পাশে আমি থাকবো, আগামী দিনেও মানুষের পাশে থাকবো। সেই বার্তা দেওয়ার জন্যই আমাকে যে অজস্র লোক ধর্ম, বর্ণ, দল নির্বিশেষে ভালোবাসে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে তাদেরকে সাথে নিয়ে আমি পলাশীপাড়ার বাসী যারা আন্ডার প্রিভিলেজ, তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব তাদের পাশে থাকা, তাদের সমস্যা দূর করবার, আপনাদের আশীর্বাদ। দেখুন, আবেগটা ব্যক্তিগত স্তরে সত্যিকারের বলছি, এই কয়েকটা বছরে মানুষের অজস্র ভালোবাসা পেলাম। সেই আবেগটা এই আবেগ নিয়ে তো আমি কোনো কারোর ভিতরে ঢুকতে পারি না। কেউ কাউকে ভালোবাসে, সেটা তো ভুল নয়। তাকে আমরা বলবো যে না, সেই আবেগটাকে বন্ধ রেখে, এটা আবেগের সময় না, তারা তাদের নিজস্ব দল যদি করে থাকে তাদের মতো করে নিজের প্রার্থীকে তারা সমর্থন করুক এবং তাকে জিতিয়ে নিয়ে আসুক। কিন্তু তাদের যে আবেগ, সেই আবেগকে আমি বড় করে দেখছি না, কিন্তু ছোট করে দেখারও কোনো কোশ্চেন নেই।